जय माँ शारला जय श्री जगन्नाथ। आज पुनश्च से निशार जो प्रादुर्भाव रही वर्तमान समाज रे आगुरी एक वीडियो माध्यम मु सरकार को निवेदन करी एवं यही सोशल मीडिया माध्यम रे बहुत जनसाधारण को मध्य सचेतन करने प्रचेषा करी एबे भी पुनर्बार मु अनुरोध करुच्ची जहाँ घटना एबे होईची सी निशार एक नमूना जहाँकि माने कह जाए कि अति दयनीय अवस्था निशार जोटा करुण परिस्थिति समस्ते तो आपण माने देखुथिबे दुनिया रे चतुर्पार्श्व आम चतुर्पार्श्व कौन कौन घटुची कंधमाल रे एक स्कूल रे दुईटी छात्र जे कि नवम श्रेणी छात्र सरस्वती पूजा रे से माने निशा खाइकरी मदिरा ग्रहण करिकरी से माने निशाशक्त होइकरी पड़िचंती उठी पारु नाहंती जहाँकि ओडिशार जो व्यवस्था अच्छी आमर शासनगत व्यवस्था आईनगत व्यवस्था बा जो अबकारी व्यवस्था रे एक बड़ प्रश्नबाजी सृष्टि करिछि। एथरे समस्ते आज निज निजर मत देइचंती जे यह केते निम्नमानर घटना घटी जे आज कौ भली अवस्था आज शैशव अवस्था कोमलमती बयस आज पिला माने आज कौ स्तर रे पहुँची पहुँचेबार मुख्य कारण है अबकारी बा मदिरा मद। तेणु एते सचेतनता परे एते साधु सन्त एते ज्ञानी गुणी विज्ञ वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्ति माने सचेतन कला परे बुझेला परे भी जदि एमाने सचेतन न हेबे बा ये मदक को राज्य सरकार न हटेबा यार व्यवस्था न करिवे ताहले ए राज्यर उन्नति केबे हेई पारिबोनी। काहेकि ना आमे जेतिकी उन्नति पथरे अग्रसर होउचे बा जेतिकी हमर ओडिया अस्मितार कथा चिंता करूचे बा सबु तो हमर अस्मिता ओडिया अस्मिता बा सबु किछि जो रही आमर परंपरा ताहा तो ठीक अच्छे किंतु प्रथमे धर्म जो धर्म न रही से कौन अस्मिता कौन परंपरा केबे भी बजाय रही पारिबनी। जो धर्म ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञानर चेतना आम को समाज रे बा आम जनसाधारण भितर बा कोमलमती बयसर जो माने रहिले आमर पिला माने बा युवबंधु माने बा समस्त जनसाधारण समस्त भितर यही भाव जाग्रत नब विशेष करी जो माने युवावस्था जो माने पाठ पढ़ुचंती विद्यालय रे कॉलेज रे तेणु सेमानक भितर जेतबेले आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि न होईची बा से बाबद रे सचेतन सेमानकु उचित ज्ञान न दिया जाईची तेणु केबे हेले ता ठीक हेई परिबो नाही। तेणु एही भली घटना घटिबो जहाँकि अति दुर्भाग्यजनक समस्ते शिक्षाविद माने समस्ते विज्ञ ज्ञानी गुणी माने आज विचलित होउचंते देखिकरी वीडियोटी दुई जन नवम श्रेणी छात्र आज सरस्वती पूजा से माने मदिरा पान करी आज बेहोश होकर निशाशक्त हो पड़ते उठी पारना से मेडिकल नि स्वास्थ्य अवस्था परखा जांच करने आडमिशन मेडिकल को नि ये कौ विकल चित्र आज दर्शाऊँ ओडिशार ये तो एति कथा एमती बहुत बहुत अच्छा वरिष्ठ विशिष्ट लोक एमती कि जो माने शिक्षक भी अच्छा से माने भी निशाशक्त होकर संध्या टाइम हेले आपण आसी जातु ये तो सहरांचल कथा अच्छी ग्रामांचल भी आपण आसतु देखिपारे कौ भाई अवस्था ग्राम रही संध्या हेले बर्तमान केवल अबकारी आ मद मदिरार आसर जमिला। तेणु केते केते परिवार एते बाप पुओ झगड़ा माँ पुओ झगड़ा आपण मैंने भी देखिथे सोशल मीडिया न्यूज माध्यम रे पुओ मारी माँ को बाड़े काठ फाड़िया पैसा मागिला न दबार बापा को मारी
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି, କିଏ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇକରି ଆଜି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନହାନି ହେଉଛି। କେତେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କ'ଣ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ? ଏତେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ହେଉଛି, ଖଣି ଖାଦାନର ଆୟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମରେ ସୁଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇକରି ବା ପଦାନୁସରଣ କରିକିରି ଯାହା ବିଧି ବିଧାନ କରାଯାଇଛି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମରେ ସୁଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମଦ ମଦିରାକୁ ସଂସାରରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହଟାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିବ, କେତେ ଯେ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିବ, କେତେ ଯେ ଶୈଶବ କୋମଳମତି ବୟସରେ ସେମାନେ ବଣମଲ୍ଲି ପରି ଝଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖିକିରି ବି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହା କେବେ ବି ଏ ସମାଜ, ଏ ବାତାବରଣ, ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନୁକୂଳ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ ଯୋଡ଼ିଯିବ ସମୟକ୍ରମେ। ତେଣୁ ଯାହା ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଅବକାରୀ କି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ମଦ ମଦିରା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ କରାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଉଚିତ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ତତ୍ସହିତ ଭାରତରୁ ମଦ ଅବକାରୀକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ପୁଷ୍ପିତ ଆଉ ଫଳବତୀ ହେଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯିବ। ଏବଂ ବହୁତ ସମାଜ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବୋଧହୁଏ 100% ଭାଗରୁ ହିସାବ କଲେ 60-70 ଭାଗ ଏ ସମାଜ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। କେତେ କେତେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, କେତେ କେତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ହେଇଯିବେ, କେତେ କେତେ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିବା ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, କେତେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଏକ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରକୃତ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଉପାଦେୟ। ଆଉ ଯାହା ଧର୍ମ ସହିତ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି କରାଯାଏ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସଂସାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବା ସମାଜ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେକ ମଦ ବାର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ସଂସାର ବିଭୀଷିକା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।